संडो मनिया कहा रे जमाना हम चल बाजार तो कहां पाइबे रे भौजी सो हां कुछ खाए के दे वो खाए के हां बहुत जोर से भूख लगल छिया के बाटे तारा के खाए के दे हां हां काहे वो मर्द घर में नहीं छो कुछ खाए के कुछ नहीं खा मर्द आहवा छे लटिया चमका वो मर्द घर में नहीं छो कुछ खाए के आहवा छे लटिया चंगारी बेचनी अम्मा चला लगी चंगारी बेचनी अम्मा चला लगी মানে চিনতে পারেন না আমি হচ্ছি বাবা ব্রাহ্মণ মানে প্রহিত পরের হিত করি নিজের জন্য কিছু করি না তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিপ্লব মাহিনগরের পুজো করছে বাবা মনসা পুজো সকালবেলা ভোরবেলায় স্নান করে পুজো করতে হয় আবার সন্ধ্যাবেলা তাই ভোরবেলা যাই নদীর ঘাটে স্নান ধান করে বিপ্লবের বাড়ি পুজো দিতে যাব সকালবেলা ভোরবেলা এখন নদীর ঘাটে স্নান করতে যাব একটু কৃষ্ণ নামটা বাবু সেরে নেই কারণ কৃষ্ণ নাম করলে আমার বাবা পায়খানা হয় না আর পায়খানা যদি না হয় তাহলে পেট পরিষ্কার হবে না এটাই হচ্ছে মানুষের সবথেকে বড় জ্বালা তবে যাই হোক একটু নদীর ঘাটের দিকে যাই পায়খানা টায়খানা সেরে তারপরে স্নান ধান করে আমি চলে যাব বিপ্লবের বাড়ি পুজো করতে তবে যাক জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ এই যে পেটের মধ্যে হুড়ুর হুড় শুরু হয়ে গেল তাহলে এখানে একটু পায়খানাটা বাবু সেরে নেই তারপরে স্নান করতে যাই এখানে কেউ নেই এখানে একটু সারি আহ কি শান্তি একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল তো এখন ঘটনা হচ্ছে বাবা যেতে হবে নদীতে স্নান ধান করে তবেই আমি যাব পুজো করতে যাই ওই নদীর ঘাটের দিকে যাই এই যে এত গন্ধ কিসের দুর্গন্ধ এই যে এখানে একটা মরা লেগে আছে এই জন্য এত গন্ধ এই তো হবে না এখনই যেতে হবে আমাকে ওই কালুয়া ডোমার ফুলুয়া ডোমার বাড়িতে ওই বেটাদেরকে নিয়ে এসে ওই ঘাটটা পরিষ্কার করে স্নান ধান আমায় করতে হবে তবে যাই ওটাই রে কালুয়া আরে ও ফুলুয়া
ডোম আছে ডোম, हम लोग डोम আছে दारू पीते और हम लोग शुक्र चलाता है शुक्र हमारा वही का। अरे श्मशान घाट पर हम लोग श्मशान का काम करता है। मुर्दा आता है, कोई मर जाता है, उसका मट्टी खोद के मट्टी के अंदर गाड़ देता है, वही हमारा काम है श्मशान में रहना का। अरे शुक्र चराने और साथ में दारू है, दारू वो दारू है। नशा तो ज्यादा हो गई, क्या दारू तो पीने को पड़ेगा। अरे भैया हम कहाँ कहाँ जाता है, कोई टाइम नहीं पड़ता है। भाई क्या बोली, कहाँ कहाँ चल जाते हमको मालूम नहीं पड़ता है भाई। नशा और खाना पीना छोड़ के दारू और हमरा ऊपर बाजारे थाके कलवारो हमरा ऊपर बाजारे थाके कलवारो मेरा। गाना बजाना ज्यादा करेगा तो हमारा पेट मुझको पीना है पीने दो, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। मुझको जीना है जीने दो, बदनसीब हो पीपे के जख्म का सोने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। भैया अरे भाई कहाँ रे का कोलसिया? अरे दारू पी के बहुत निशा चढ़ गल सिया रे। अरे निशा तो करके ही पड़ी, दारू और दारू। हाँ भैया शुक्र कहाँ गल सिया? शुक्र तो वहीं थे कोचू का भिट्टा में, पिपलो का कोचू का भिट्टा में कोचू खाए खाती गल सिया। अच्छा अब भैया भौजी कहाँ गल सिया रे? अरे तार भौजी तो कहाँ गेल से? अरे आज ही के गेलो ऊपर बड़ा भौजी ना आलो। ओ टीवी देखती चल गए कहा? अरे कहाँ चल गए तू? भाई
हमरा ज्यादा नेशा हो गया भैया को खोजी के आले गोटा दुनिया कहो न मिलो खोजिया भैया को खोजी के आले गोटा दुनिया कहो न मिलो खोजिया गोटा दुनिया पाकुआ से गोलापुर से कुमोरपुर से मोदीपुकुर से महेशपुर से कलानी से 21 माइल से 22 माइल से तेतुल बड़ा स्टैंड वहाँ से आ गए छे प्याजपुरी मोड़ कहूँ ना मिलो हमार भोजिया भैया को खोजी के ये ले गोटा दुनिया और ना मिलो भैया बहुत निशा पकड़ लेल छी हम सो जाए भाई बढ़िया ना लगता हमको पीछे पड़ दे ओ बुढ़िया नानी गे घोष घर में बिछना निशा पकड़ लेल छी सो जा हम सो जा भाई या सुति गेलो एक साला ओकर ऊपर हम सुते से डोम साला अरे लचकुच्चा पाचट्टा अरे कहाँ गेले रे मर्दवा ये मर्दवा कहाँ गेले रे ओ मर्दा बांधी ले रे काली का माई के
दारू रोके के जा सोचल रहल छिया हाँ रोक ऐसे ना उठिए अरे मर्दा दारू रोपी के जा सोचल रहल छिया ए मर्दा हैं पिछुआरी तोहर फुला देबे अरे कौन है तोहर मौकी है कहाँ भाई भाई कहाँ है तू भाई कहाँ रे आ इधर दे अरे कौन है रे अरे दारू अरे दारू पी के जा सोचल रहल छिया अरे तू आ गल रे आता आता भातर का मालू तू त ककरा का मरबे भारू तो भातर का मालू तू देख ककरा भैया का मरबे अरे सुन भाई तो ओकरा के शादी कर छिया ना ए तोहरा के शादी कर हम शादी करे छिया हम तारा के शादी कर ले छिया हम तेरे के शादी किया था तारा के हम शादी हम शादी किया था अरे मार के देख कहते कहते मार चल बन जा झाड़ू से तू भातर के मारबू मार के देख तू भातर के मारबू भातर के मारबू भातर के मारबू तू कहाँ चली भातर के मारबू तू ये मर्दवा तो हमरा के मार छे हम चल जेबे बाप घर आप घर जाई सुनो हम मौजी चल जेबे बाप घर ना रहा बतार घर सुन एक बतिया सुन तू जाबे कहाँ बाप घर बाप के घर हाँ आ तू चला जा हां ससुर के घर हां और हम जैसिया हम तहोई के घर हाँ कुल मिला के हमार बाप घर जेबे बाप घर जा। कहाँ जैसिया अरे मर्दवा अरे मनिया ये संडो मनिया कहा पहले रे जो माना हम चल जे बाजार तो कहाँ पाइबे रे ए भौजी सुन हाँ कुछ खाए के दे वो खाए के हाँ बहुत जोर से भूख लगल छिया खाए के बाटे तारा के खाए के दे हाँ हाँ काहे वो मर्दा घर में नहीं छो कुछ खाए के सुनै के मर्दा हवा से लटिया चमका आवाज आवाज वो मर्दा घर में नहीं छो कुछ खाए के हवा से लटिया सुख चंगारी बेच चीनी अम्मा चला लगी सुख चंगारी बेच चीनी अम्मा चला लगी खाई ले दोनों भाई पति के आवाज झेल लिया छपा के मत घर में छो कुछ खाई के हवाई झेल तारा के कहनी हम मत मारो यार काहे मारो तना तारा के कहनी हमरा के गहना बना के दे ले रे मर्दवा ओ मटका दो माना ओ मटका दो माना सुहार बेटी के दे रहे ना मटका दो माना सुहार बेटी के दे रहे ना का कहनी हम हमरा का कहले तू गहना बना के दे देले अरे 3 गो शुकर बेच के तब ना गहना किरी के देबे दे करे देबे करे पारब कराई दे मर्दा हो गरे में नहीं छो लड़का पारब कराई दे लड़का हो गरे में नहीं छो लड़का
आदमी छगला नहीं के तू कमा के केकरा के खिलाइबे तो तोहरा के कहीं नहीं हमरा के बना के एक ना दुनिया बना के दे ले रे मतलब मार के झाड़ू पे मार के तोरा के सुखा दे छिया तू मरबे अरे हाँ यार हाँ भौजी हाँ उतना मत मारो यार। बहुत भूख लगे काहे मारत रहे इतना? हम सब कुछ दे, हम सब कुछ शुक्र बेच के दे दे। ओ मर्दा हाँ ओ मर्दा आवाई छे लठिया चमकाई के और मरी अरे बेटा छे कुछ खाई के कुछ नहीं खे कुछ नहीं खे कहाँ दौड़ा के देख कुछ नहीं खे। अरे मारा ले हमार चुरिया काहे तो दुनिया ये संडो दुनिया ये संडो तोहरा के हम बहुत प्यार करसिया बुझल छिया तो हमरा के एक बात या सुन ले एगो चुमा देना तोहर चुमा लेके हमर पेट भर जाल छिया हाँ एगो चुमा मुझको उधार दे अरे बदले में दूगो शुक्र ले ले मेरी बोझी अरे भौजी कहाँ गल छी? अरे अरे कहाँ गल रे? कहाँ रह गिलो? कहाँ चल गलो रे? अरे मरवा के रोटिया पूंठ मछरिया ओनिया नींद दोगे কালুয়া তোমার বাড়ি যাই বাড়ি তো চিনি না মনে হচ্ছে এটাই হবে কালুয়া তোমার বাড়ি বলি কালুয়া আরে ও ফুলুয়া ভজিয়া গলছে আরে কালুয়া বেটারা কাঁদছে না হাসছে কিছু বুঝতে পারছি এটা কি বাবা मुर्दार के कपड़ा आसे एकदम मुते मुते गंध छुटे दिच दुर्गंध এই এত মুতে এই ক্যাথার মধ্যে तो कौन आसे आय भैया देख जा भाई আরে का হলো রে? আচ্ছা তোমরা কাঁদছো হাসছো আরে বাবা
কোন আছে? আমি ঠাকুর। ঠাকুর? হ্যাঁ ঠাকুর। ঠাকুর আছে। আরে কি দেখছো কি? আরে কালী আছে, মনসা আছে, হ্যাঁ। ओकर कड़िया में बांस दिए से। तो बांस कहाँ से? तो भूखी तो कड़िया बांस। আরে আমি তো সেই ঠাকুর না, কোন? কালুই ঠাকুরের বাস দেওয়া খুঁটটা থাকে, তাই তো? हाँ। আরে বাবা আমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, ব্রাহ্মণ। अरे बेरामी तो अस्पताल जाए। এই যে বেটারা কিছুই বোঝে না। আরে আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মী না, ओ পুরোহিত। ओ पंडित जी। तो দূরে থাকো বাবা, দূরে থাকো বাবা। হরি বল। पंडित जी गोर लागे तेरी गोर। দূরে থাকো, দূরে থাকো। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা तो কি? गाड़ पकड़ सिया। আমাকে ছুঁয়ো না বাবা, ছুঁয়ো না, দূরে থাকো। हमार भौजी के खोजी के दे। হ্যাঁ? भाई কি হলো কি? हमार भौजी हराई गिलो, তোমার বৌদি हराई गिलो। হারিয়ে গেল? हाँ। কোথায়? এখানে আসলুম, দাদা রাগ করলুম, হ্যাঁ। এখানে মারলুম, এখানে কোথা হারাই গেলুম। আরে বাবা বউকে কেউ মারে? गलती हो गई। কোথায় চলে গেল? খাই খাতির মাগে ছিল তো, হ্যাঁ। ও দিতে পারলো না, ওই জন্য মারলো। একদম ভকিটা পোয়া পোয়া ফুলাই দিল। আহা, এত মার মেরেছো করে ফুলিয়ে দিয়েছো? আচ্ছা বাবা থামো বাবা, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এলাম আমার কাজে, এখন তোমাদের কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি খুঁজে দিতে পারি বাবা, কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাদের। ও কাম আসে? হ্যাঁ। হ্যাঁ, জলদি বল, কাম করবে। কারণ ওই নদীর ঘাটে একটা মরা লেগে আছে। मुर्दा আরে মর্দা কেন হবে, মরা। আরে मुर्दा এই বেটারা কি যে ও বলছে। আদি মরে গেল। আরে মরা মানুষ হ্যাঁ, ওই নদীর ঘাটে লেগে আছে তো, ওটাকে ফেলে দিতে হবে। ও ওখানে মরলো তো ভাসলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমরা কি করবে? ওটাকে একটু ঠেলে মানে পরিষ্কার করতে হবে তোমার। হ্যাঁ, हम लोग যাবে। হ্যাঁ, তো এখন তোমাদের বৌদিকে খুঁজে দিতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, खोजी के दे। ঠিক আছে, তাহলে আমি আগে ধ্যান করে দেখে নেই তো বাবা কোথায় আছে। देखो पंडित जी देखो 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 अभी- ऐसे कहाँ भैन আসে? আরে বাবা ভ্যান না, ভ্যান না, মানে ধ্যান করব, গণনা করব যে তোমাদের মানে ওই যে ও ও গণক ঠাকুর আছে। হ্যাঁ मंत्र मंत्र আরে বোকার হয়ে গেল, বোকার বোকার হয়ে গেল। আর কেন কাঁপিছে? আরে বাবা আমি ধ্যান করছিলাম যে তোমাদের বৌদি কোথায় আছে। ও हम लोग सोचे तो তোমার বোকার आ গেল। ও মানে তোমরা ভাবছো আমার জ্বর চলে এসছে। শোনো, ওই যে পুকুরটা, হ্যাঁ, ওই পুকুরে ডুবে গেছে। डूब गया ঠিক खोजी के दे। এখন আমাকেই নামতে হবে। আরে বাবা আমার বয়স হয়েছে, এই পুকুরে ডুব দিয়ে যদি আর না উঠতে পারি, ঠিক আছে, हम लोग আসে। এখন কাজটা করতেই হবে। যাক বাবা, এই জলে ডুব দিব, আর উঠবো কি না উঠবো একটু দেখে নেই চারোদিকে জগৎটাকে, ডুব দেই তাহলে। হাপ। चल गए गंगिया डुबकी लगाए डोबा के पानी में। কোন দিকে যে গেছে আরেকটিবার ডুবে দেখি। ओ बेरामी चाचा कहाँ गिलो रे, हराई गिलो। এখানেই ডুবে আছে, বাপরে ধরা দিচ্ছে না, এবার উঠাতেই হবে। मारा ले तो मारा ले।
এলাকায় হুড়া মারিস হ্যাঁ আচ্ছা এটা ছাড়ো বাবা, এটা ছেড়ে দাও মা, এটা ছেড়ে দাও। ঠাকুর কুকুর আসে, ঠাকুর কুকুর। ঠাকুর নেই पंडित जी, पंडित पंडित जी पंडित चाचा हो। भूल हो गई हो। দূরে থাকো মা, দূরে থাকো, हमारे साथ দূরে থাকো মা, দূরে থাকো। ये हमारे काका হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। ये हमारे मौसा ससुर। হ্যাঁ এটা দারুয়া আছে, 3টা লাগা পানি আছে, गंगा जमुना सरस्वती। पी के देखो वो हमने का दारू है चाचा, दारू। এটা 3 তলার পানি। हाँ पी के देख। এটা কি হয় বাবা, গঙ্গা জল? हाँ তো 3 তলার গঙ্গা জল তো কোনোদিন নাম শুনিনি আমি। হ্যাঁ এটা দিয়ে দেখো তো। বাহ, গঙ্গা জল অনেক খেয়েছি বাবা, কিন্তু এইরকম 3 তলার গঙ্গা জল খাইনি। আর কি বলি, गंगा जमुना सरस्वती का पानी बढ़िया है। এই গঙ্গা জল তো বাবা কোনোদিন খাইনি। এই গঙ্গা জলের খুব ক্ষমতা আছে দেখছি। হ্যাঁ তো ঠিক আছে, তাহলে আমার কাজটা ए चाचा ए मौसा ए हमार चाचा ससुर ए हमार मौसा हो ए हमार ता हो আহা! तो हमारे एक बार विचार करी के दी আচ্ছা কিসের? रोज रोज हमारे भतार दारू पी के आवे হ্যাঁ, মানে মদ খাচ্ছে, हुड़ा मार और सुधो मारबे মারছে। हमार मार के पिछवाड़ी पुला दे উফ, पुआ पुआ तू हमार विचार करी दे বিচার করে ना দেবো। तो हम ना रहोबे हर अच्छा, संसार में हम बाप घर चल जाए ना 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 मारी, ना मारी। আচ্ছা ना বলো जाए, তো ना বাবা, जाए। তুমি এইভাবে মারছো কেন বউটাকে? अरे हम लोग मगल से खाए के আচ্ছা মদ খাচ্ছ ঠিক আছে, मार के আহা, থামো না, থামো না, ঝগড়া করো না। रुको। ব্যাপারটা হচ্ছে এখন যদি তোমরা মারামারি করো, হ্যাঁ। বর্তমান দিনকাল খুব খারাপ চলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কার বউ কার সঙ্গে চলে যাবে বলা যাবে না বাবা। তবে মারামারি একদম করো না, का करबे? একটু আদর টাদর করে দাও। वादो। হ্যাঁ, আদর করে দাও। ठीक है भाई, ठीक। फौजी আর একটু ए चाचा कहल से घाटवा में मुर्दार लागल से, मर्दा मर्दा ना मुर्दार। हाँ मुर्दा का बोलो তো ওই ঘাটে আমার মানে মরাটাকে ঠেলে দিতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। रुपया लगी রুপিয়া हाँ মানে টাকা দিতে হবে। 500 500? हाँ और एक तो ये 5 किलो सुअर का मांस हाँ এটা একটা ভুটি নেবে একটা ভুটি নেবে এটা কি জিনিস? সুअर শুয়োর? ছি 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 ছি, ওই শুয়োর টুয়োর বাবা আমার কাছে চেয়েও না। ना लगी হ্যাঁ এটা तब कब রাখবি? करी ना तो ना खाबे रे। सुन আচ্ছা আচ্ছা, আর 5 বোতল দারু গায়ে আনবে। হাত দিও না মা, গায়ে হাত দিও না। 5 बोतल दरिया लेबे দারুও দিতে হবে? हाँ আচ্ছা জ্বালা তো দেবো বাবা। और एक बारी नमक হ্যাঁ एक बारी नमक नेबे এটা তো বুঝতে পারলাম না। अरे नून ও নুন, और 50 ग्राम तेल। 50 গ্রাম তেল। हाँ দেখেছেন বেটারা, 1 বস্তা নুন নেবে, 50 গ্রাম তেল নেবে, আর 5 কিলো মাংসতে 50 গ্রাম তেলে হবে? हाँ खिचड़ी बनाबे खाबे ও খিচুড়ি বানাবে? হ্যাঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে, দেবো। हाँ हो गेली হয়ে গেছে, তাহলে দেরি নয়, চলো বাবা ওই নদীর ঘাটে চলো, हाँ हाँ जो চলো। হরি হে কিট্টি কিটি, চলো। হরি হে কিট্টি ए मजा दरवा कहाँ छे यहाँ से यहाँ हम पीबे हट मत पी। अरे बहुत कड़ा दारू छिड़े। आए भौजी काहे एके बोतल पिलाइबे तो निशा छराइबो दुई बोतल पियाइबो तो होश उड़ाइबो पिलाई दे रे प्यार के निशा रे छोरा पागल बनाइबे एक बोतल पिलाइबे तो निशा छराइबो दुई बोतल पिलाबो तो होश उड़ाइबो
भागल से रिया वो फौजी भागल से अरे भाई चल काम करके भाई घटवा में चल घटवा में चल चल खटवा पर चल चल अक मारे ओ चंगड़ी अक मारे सीटी बजाए हाँ भाई दिल्ली धड़काए नखरे दिखाए पिछवाड़ी गुड़ाए ओ लड़की आ आ आ आ आ आ अरे शशांक भैया एक काम कर शशांक का बंद कर ले आलबीस कालबीस अरे मंत्र पढ़ छे गा बंद कर ले आलबीस कालबीस शशांक पाटा पिछवाड़े में दिस भैया अब भैया देख 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 कौन आसे देख और रुक एक काम कर कौन आसे हम पता पड़ जासे हाँ देख भाई भाई तेरे को लगे भाई 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 हमारे का गलती हो गई भाई तू कौन अच्छे कौन अच्छे भाई ও আমি আমি কে তুই জানিস के भाई হ্যাঁ তুই শোন আমি আমি ভর নেমেছি রে আমি আমি জেনে এসেছি বাংলাদেশ থেকে ঘাসের বস্তাতের ভিতরে বিপ্লবের মা নিয়ে এসেছিল আমাকে কোথায় বিপ্লব কোথায় গেল कौन अच्छे भाई तू कौन अच्छे भाई कौन আমি কে জানিস देवी আমি কে জানিস के भाई कहो कहो भाई भाई उका भाई भाई धूपते धूपते तू तू कौन अच्छे माई कहो माई कहो कहो তোর গোর লাগে মাই কहो একটা বিড়ি দে বিড়ি 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 আমি ধূপের ধোঁয়া সহ্য করতে পারি না বিড়ি ले এটা না রে हां বিড়ি कहां में আই अबे दे এই ভক্ত শুন हां माई कहो বিপ্লব কোথায় বিপ্লব আমি ওর বাড়িতে এসেছি বিপ্লব आओ भाई आओ जल्दी आओ भर में गेलो আমি মনসারে মনসা মাই বিপ্লব ভাই জলদি आओ বিপ্লবের কুটুমগুলো কোথায় সব শুয়ে আছে ঘরের ভিতর শুয়ে থাকলে হবে না তাদেরকে ডাক आओ भाई आओ जल्दी आओ তারা আমার কাছে আশীর্বাদ নেবে না চামড়ের বাতাস নেবে না রে ओ आओ भाई आओ जल्दी आओ विप्लव भाई বিপ্লব मां का भर आ गया তোর কুটুম্বগুলোকে ডাক রে না খাওয়াই শোয়াবি না এখনো আসছে না आओ भाई जल्दी आओ कोई एक आदमी आ जाओ যদি না আসিস আমি বিছনাতে গিয়ে কিন্তু ওই পড়া সাপ হয়ে কামড়াবো কপাল পড়া ना आएगा आओ भाई आते हैं কুটুম্বগুলোকে ডাক নালে ওদের বিছনাতে যাবো আমি এখন आते हैं যাবো কোথায় আছে ওরা রে रुको माई आएगा तेरे गोर लगी आएगा माई आएगा বস জামা চামড়টা নিয়ে আয় তো রে বিপ্লব তুই আমাকে ভালোবাসিস ভালোবাসিস 100 টাকা দে देगा मैं देगा আমি কেন নিচ্ছি জানিস দুধ খাবো
কলা খাবো, কিন্তু পচা কলা দিস না আমাকে আর কোনোদিন। জয় কই কুটুম মিলে করে চামড়টা নিয়ে না রে। দে সুখে থাক, সুখে থাক, সুখে থাক, করে কামাই করে খা। সারা জীবন তুই আমার ভক্ত থাকবি, তোকে আশীর্বাদ দিলাম, তুই যেই কোনো বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার হবি রে। কই কুটুমগুলা তোর কই আসছে, নলে কিন্তু সাপ হয়ে যায় কামড়াবো ওদের নাকেতে। মাই মাই আমি কোন দেবতা জানিস? কোন আছে মাই? আমি এখন মশা দেবতা। মশা 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 দেবতা জানিস রে? ক্ষমা করে মাই, ক্ষমা করে। এখন সবাই মশারি টাঙে ঘুমাচ্ছে। হ্যাঁ মাই, হ্যাঁ। আমি যেন তাদের রক্ত চুষতে পারছি না, খেতে পারছি না। কাহে মাই? কেমন করে আর বাঁচবো, বংশকে বিস্তার করবো কেমন করে? মচ্ছরদানি মে না ঘুষে পারি। মাই আরে আরেকটা দেবতা আমাকে, আরেকটা দেবতা হুড়ো মারছে রে। কে? কোন আছে মাই? কোন আছে? কোন আছে? কোন আছে মাই? কোন আছে? বতা মাই, বতা। কোন আছে মাই? बोंगा बोंगा सुन सुन इंग बोंगा के नहीं या बाम नेल ठीक दाम धूपिया मामिया धूपिया bakai bakai padam hinda marango okar mina marango hinda marango pura mina orare pura hinda marango pura I bonga keneng bonga uni tu pura pe bot me kuro karo ke chhmai kon ache chule gelo কে জানিস? কে মাই? আমি শ্মশান কালী, সাখিয়া কালী। ওই একটা যেন কলার বান্দাসের উপরে বসে একটা মেয়ে ভেসে আসছে। হ্যাঁ মাই। তার বক্ষ মাঝে একটা মৃত্যু, তার স্বামী রয়েছে, তাই ভাসতে ভাসতে যাবে দেবতানগরে। সেখানে পতিকে জিয়াকে ফের দেশে ফিরবে। হ্যাঁ আমি চলে গেলাম রে। शांति 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 चल गल रे। अरे मुगुआ ऐसे कहीं काय कर रहे रे? ए बोलो अरे का हो गल तेरे रे? अरे टेढ़ा हो गल का है रे? डर लगा तेरे भाई, का ऐसा करता रे? चलो गोस्वामी তোহলাকে ডর দেখাছিয়া। আরে কোন আছে? ওই তো মনে হয় দেবতা না গো। চলো গো, আজ কিছু দূর পথ আমরা এগিয়ে এই দেখি। ঘাট ঘিরলে ঘিরলে চলো স্বামী। इधर ওই তো না কি তোমরা কে বাবা? हम लोग डोम আছে डोम। ডোম? हाँ তোমরা আমার পথ বন্ধ করে রেখেছো কেন? এই ঘাট পার হবে পয়সা লাগবে। বাবা হ্যাঁ আমি যে জনম দুঃখিনী নারী, আমি কোথায় পয়সা পাবো বাবা? হ্যাঁ কোথায় করি পাবো আমি? हमने जालसिया देख देख कन्या ये शशान আছে, ये शशान आज मेला আছে, कितना बाबा। आदमी आसे, माँ बहन आसे, वहाँ के पैसा मांगे के हम लोग देश से सोनो कहन करी।
ষোলো কাহন করি। তব ছাড় দোলছিয়া। বেশ বাবা, তাই যদি হয় এই ঘাট যদি পার হতে হয় আমাকে করে দিয়ে যেতে হবে, তাই তো? বেশ, তাই তো মায়েদের কাছে আমি ভিক্ষে করে নিয়ে তোমাদের হস্তে আমি করে নিয়ে যাবো, কেমন? ঠিক আছে, ঠিক হ্যাঁ, জলদি আর কোথায় পাবো ষোলো কাহন করি গো পাটনি? আমি নারী জনমদুখী। সবাই আশীর্বাদ করে এই ঘাট দিয়ে পার হয়ে যাবে। কোথায় পাবো ষোলো কাহন করি গো পাটনি? আমি নারী জনমদুখী। তোমরা আমার পিতা-মাতা, তোমরা জন্মদাতা গো মায়েরা। কোথায় পাবো ষোলো কাহন করি? না হইল সপন দিন অষ্ট চারি গো পাটনি। আমি নারী জনমদুখী। যাবো আমি দেবতানো গরিব পাটনি। আমি নারী জনমদুখী। আজ আমি নিয়ে এসেছি, জানি না তোমাদের করে আমি পূর্ণ করতে পেরেছি কিনা। এই নাও বাবা, না বাবা, ঠিক আছে। বাবা গো, যদি না পূর্ণ করতে পারি, যেদিন আমার স্বামীকে আমি ফিরে নিয়ে আসবো সেদিন তোমাদের ঘরে আমি পূর্ণ করে দিয়ে যাবো, কেমন বাবা? ঠিক হ্যাঁ মাই, যাও তাহার মনোবাঞ্ছা বন্যা হই যাও, हम घर को छोड़ दे। বেশ, जाओ। বিদায় স্বামী। ওগো স্বামী, তুমি না বলেছিলে সুখ দুঃখে আমার সঙ্গে থাকবে, তুমি কেন একা ফেলে তুমি আমাকে চলে গেলে স্বামী? তুমি আমাকে ভুলে যাও,
যে বদ্ধ বাসর ঘরে যে গান তোমাকে শুনিয়েছিলাম, সেই গান তুমি ভুলে যেও না গো স্বামী, সেই গান তুমি ভুলে যেও না। ভুলে গেছো আমারে গো স্বামী, ভুলো না আমারে গান।